चालू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर म्हारगाय वाडिल्ल्यान पुराय संवसार तिडकला। अखिल गोय रस्तो कंत्राटदार संघटनेन लुकसाण भरपाय मागली, नाजाल्यार काम बंद उडोवपाची शिटकावणी तांणी दिली। युद्धाक लागून म्हारगाय आता जाल्या, पूण सेगीत पिड्ड्यार जावपी उण्या दर्जाच्या रस्त्याच्या कामाचें कितें? तेन्ना व्हड चलतालो? मार्केटान रेट वाडला, आसफाल्ट वाडला, ताका लागून तेजें डिस्कशन करपाक लागून एलडीओ वाडला, सगळें वाडला, इनक्रीज जाता सगळें। जो ताका लागून आमी स्पेशल मिटींग आपयली, ताका लागून तुमचे पयलीं आमी आभार मानता सारके। दुसरें जाल कितें, हो रेट डांगराचो रेट आसा तो रेट एक म्हयन्या पयलीं 51,000 पर टन आसलो आनी तो आज 71,000 पर टन जाला। इनक्रीज जाला 83,000 पर टन। कितलो वाडलो? जवळ जवळ 50% वाडलो। आनी ह्या पोजिशनाक काम करपाक कशें पॉसिबल ना। बरें, एक आसफाल्ट वाडलो अशें ना, मेटल वाडलें, एलडीओ लागता काय, एलडीओ डबल जालो, मेटल वाडले 500 रुपया मिटराचेर, सगळी इनक्रीज केली तांणी। म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागले 5 दिसां पयलीं की आमकां वाडीव रेट दिवचो म्हणून, इनक्रीज करून दिवचो, हें आमी मागले पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन, अजून काय आमकां दिलें ना। आनी ह्या पोजिशनाक आमी काम करपाक कशें पॉसिबल ना। गव्हर्मेंट पयलीं बील पेंडींग बिल पास जाता, बिल जायना आसलें, पयशे आसा गव्हर्मेंटा कडेन, आसूं मात 200 कोटी एक्स्ट्रा दिल्यांनी, पूण ह्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या 3 जाण ऑफिसर आसा तीं 3 जाणांनी फायली पेंडींग दवरली। आनी ते डायरेक्ट रिमार्क मारता, फूल हें काडून परत धाड म्हणून फायन पर्पजली करतात फायनान्स डिपार्टमेंट 3 जाण आसा तीं, अंडर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी आनी फायनान्स सेक्रेटरी, 3 जाण फायन दवरतात पेंडींग। हेजे फाल्यां सीएमा मेळटा तेन्ना सांगतले तुमी? आमी सांगतात फाल्यां सीएम, पीडब्ल्यू मिनिस्टर आनीक पीसी आनीक फायनान्स डिपार्टमेंटाचे मनीस तांकां आपयतले, जॉयंट मिटींग घेतली आमी सीएमा कडेन। आनी आमी सीएमा हें सगळें सांगतले, कित्याक सीएमान पयशे दिले, हे 200 कोटी दिले ते सीएमान दिल्ले, हें ताकाय खबर आसा। सीएमान दिला आमी 15% 20% घालून फायल पास करा म्हणून, कोणाच्यो फायल पास केल्लो ना। तुमकां खबर आसा रस्त्या परिस्थिती कितें जाली आसली, आनी ह्या वर्सा जर आतां काम जायना पावसाक कितें जातलें तेंय खबर आसा तुका। पावसात त्रास जातलो लोकांक सामको त्रास जातलो आमी काम करून जाल्यार। आनी बरें, थोडें कितें जाता, थोडें बिलो आसा, हें आसा, फाल्यां काम सोडूं शकता डांबर वाडलो म्हणून, काम सोडलें आनी समज तें काम एक समज जर फाल्यां बिलो आसा तें एवा गेले जाल्यार हो डिफरन्स कोणी दिवप? पावसान डांबर ती गो सेपरेट, सगळो डांबर तसो ना, खंय वता नानी। लास्ट टाइम जो GSR रेट वाडिल्लो पळय आमकां, दॅट वॉज इन 2023. सो आफ्टर दॅट आतां जो द सिट्युएशन इज वॉलेटायल सिनारियो जाता, मीन्स इट इज बिटुमीन इज सच अ प्रॉडक्ट विच इज इनक्रीजिंग एज पर द मार्केट। सो आतां बिकॉज ऑफ द वॉर बिटुमीन रेट्स एज तेणें सांगला ते प्रमाणे फ्रॉम 52,000 इट हॅज इनक्रीज टू 83, ऑलमोस्ट 30,000 वाडला ऑन 1 टन। सो दॅट अकाउंट आमकां नॉर्मली एक टँकर हाडचो पडटा पळय, तो आमकां सुमार 12 लाख बी पडटालो, नाव इट इज कमिंग टू अराउंड 18 lakhs, सो अराउंड 67 lakhs डिफरन्स जाता। सो अशें आमकां खुबशे टँकर लागता टू कॅरी आउट हॉट मिक्स प्लांट, वीच इज ऑलमोस्ट अ लॉस ऑफ लायक 60-70 lakhs लॉस जाता एक कामाचेर, वीच इज एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट। सो इफ दीस कंटिन्यू दॅट दीस रेट वी कॅनॉट जावपाक शकना न्ही काम करपाक। सो एटलिस्ट हो आमकां जो डिफरन्स आहा पळय ऑफ दॅट बिटवीन, तो आमकां मेळ्ळो जाल्यार वी आर हॅपी टू carry out whatever works are there, otherwise it is extremely difficult. आमी एक्सपेंडिचर सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल एक बराबर दिवपाक म्हणून सांगलो, टॅक्निकल सेक्शन तर सगळे वस्तू एको पाटी दिवपाच्यो आनी आमकां फायल बेगीन धाडपा सारकें करपाचें। जरी ती फायल इतली डिले जाता जाल्यार कामूय डिले जाता, सेकंड पास कमी जाता आनी त्या कामाक एकटे वचपा पडटा। आनी मागीर सांगपा जायना डांबर चडटा कितें जाता, मागीर कॉन्ट्रॅक्टर आपलें, कॉन्ट्रॅक्टरान काम एक्झिक्यूट केलें ना, सारकें जालें ना, हें जालें ना, तें जालें ना, टायम मेवणा भितर तें काम जावपा जाय, टायम मेवणा भितर ती फायल क्लियर जाता। बांदकामाच्या खर्चात व्हड प्रमाणात वाड जाल्ल्यान अखिल गोंय रस्तो कंत्राटदार संघटनेन हुस्को उक्तायिल्ल्यान गोंयांतल्या रस्त्याच्या कामात आडखळ येवंक शकता। डांबराचें मोल 51,000 रुपया प्रति टन, हाज्या वयल्यान 83 रुपया प्रति टन मेरेन वाडला, जाका लागून संवसारीक संघर्श चालू आसा। अचकीत वाडिल्ल्या दरवाडीक लागून कंत्राटदाराचेर व्हड आर्थीक भर पडला। तातूंतल्या जायत्या जाणांक राज्यभरांतल्या रस्त्याची कामां थांबोवची पडल्यात। दर वाडिल्ल्यान जाल्ल्या फरकाक लागून सरकाराक कंत्राटदाराक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी असोसिएशनान केल्या।
तशेंच तांच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार काम बंद उरतलें आनी ताचो परिणाम चालू आशिल्ल्या आनी फुडाराच्या साधन सुविधा प्रकल्पांचेर जावं येता अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.